अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ असद शर हाज़िर हूँ। नाजरीन, कुछ अरसे के वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज का प्रोग्राम इंतहाई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उस प्रोग्राम आप सुनेंगे तो आपको मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर शाकिर सोलंकी साहब का जो तज्ज़िया है वो हमें सुनने को मिलेगा। इस्लामाबाद की जो सियासी फ़िज़ा है उसमें हमें वज़ीर आज़म की तब्दीली की बाज़ गश्त सुनने में आ रही है। इसकी क्या हकीकत है, कौमी असम्बली में बजट इजलास में क्या इस तरह की बातें हुईं और इस सारी सूरत हाल का सिनारिया क्या है, रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हम शाकिर सोलंकी साहब से पूछेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी शाकिर साहब, आप हमें बताएं कि ये जो वफाकी हुकूमत की या वज़ीर आज़म की तब्दीली की बातें चल रही हैं, इसकी हकीकत क्या है? शर साहब, वज़ीर आज़म की तब्दीली की बाद गश्त वाकई शुरू हुई है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये नज़र आ रही हैं। एक तो कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह से सहाफ़ियों ने सवालात किए थे कि क्या वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं उस सवालात में हाँ था जी, था आप मौजूद थे हाँ, उस मौजूद था वक़्त। मैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये सवाल क्यों पूछा गया। कोई रीज़न तो, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज म्यूज़िक रही बज है रही ना। है, बिल्कुल। दूसरी बात ये, राना सनाउल्लाह ने चलो तरदीद कर दी। दूसरी बात ये है कि बजट सेशन में आखिरी दिन आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के वज़रा पर, ख्वाजा आसिफ पर, राना सनाउल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले हमले किए, किए, बिल्कुल। शदीद तनकीद की। वज़ीर आज़म को भी कहा कि आपके वज़रा आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नून लीग ने सख्त रद्द अमल नहीं दिया, बैकफुट पर चली गई। वज़ीर आज़म एग्रेसिव क्यों हुए? अच्छा, कल फिर ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा कि भाई बिलावल साहब का अपना मौक़िफ़ है, वो तनकीद कर सकते हैं, तनकीद अच्छी बात होती है, जमहूरियत का हुस्न होता है, मैं वेलकम करता हूँ उनकी तनकीद को। वो तो अवॉइड कर गए। राना सनाउल्लाह भी खामोश हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कल जवाब दिया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जो बिलावल ने तनकीद की कि नून लीग भाई बल्दियाती निज़ाम से डरी हुई है। वो कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाए, लाकर दिखाए लाहौर में। ख्वाजा इस्लामाबाद में साद, लाकर हाँ, दिखाए। इस्लामाबाद में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जी कराची में जैसे इंतखाबात बल्दियाती कराए गए ऐसे न ही कराए जाए तो अच्छा है। ये इस तरह की तनकीद उन्होंने की है। तो एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी, दूसरी बात ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में चपकलश शुरू हो गई है। तीसरी बात ये कि मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, वो बड़े दबंग उनके और आदमी हैं। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के दरमियान भी चपकलश शुरू हो गई है। स्पीकर ने नून लीग की हुकूमत पर कोई तनकीद की है कि भाई नून लीग की हुकूमत तस्वीरें तो, पोस्टर और ये जो इफ्तिताही तख्तियाँ जो हैं ये हर जगह पे लगा रही है, इश्तिहारात बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, पब्लिसिटी बहुत बड़ी की जा रही है, कहीं कहीं रोड रास्ते भी बनाए गए हैं, लेकिन जितनी पब्लिसिटी की जा रही है उतना आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये इस तरह की तनकीद की है कोई। तो उस पर नून लीग ने उस्मा बुखारी और कुछ वज़रा को लगा दिया स्पीकर के पीछे कि भाई स्पीकर पे तनकीद करो। अच्छा, मलिक अहमद खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं। मलिक अहमद खान के हवाले से आपको याद होगा कि ये खुद MNA भी रहे हैं, मुतअद्दिद बार MP रहे हैं, इनके वालिद भी MP रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में बड़े एक असर रसूख रखने वाली, सियासी असर रसूख रखने वाली फैमिली है। मलिक अहमद खान जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनके नून लीग में क्लोज तरीन अगर कोई समझे जाते थे तो मलिक अहमद खान समझे जाते थे, जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के। तो लिहाजा ये जाहिर होता है कि मलिक अहमद खान के रूट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ताल्लुकात हैं, बिल्कुल हैं। और वो बोलने लगे हैं नून लीग के खिलाफ, तो ऐसे नहीं बोलने लगे हैं। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे, अब क्यों बोल रहे हैं, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। एक और बात, ये कड़ियों से मैं जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। एक और बात के ज़राए ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को मरकज़ में भी पंजाब में भी पैगाम भिजवा दिया है कि भाई, यानी वार्निंग दे दी गई है
کہ بھائی پرفارمنس جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. پنجاب میں تختیاں اور تصویریں لگائی جا رہی ہیں, معیشت مستحکم نہیں ہے. مرکز میں بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی جو عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بنا ہے وہ تو پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے بنا ہے. ٹرمپ پہلے فیلڈ مارشل, مائی فیورٹ فیلڈ مارشل ٹرمپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل کے لیے, اس کے بعد وزیر اعظم ہیں تو ظاہر ہے وزیر اعظم تو ہے نا, وہ تو حکومتی حساب سے نام ہاں جی, ان کا تو نام لینا ہی ہے, ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا, اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. تو وزیر اعظم کا نام بھی لے رہے ہیں ٹرمپ, لیکن پہلے نام لے رہے ہیں فیلڈ مارشل, مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. اور جو جنگ جیتی بھارت سے وہ بھی فوج نے جیتی. اس کے نتیجے میں ہماری سفارتی جو حیثیت ہے وہ بڑھ گئی, اونچی ہو گئی, چلی گئی اوپر. سفارتی تعلقات, ہماری سفارتکاری بہتر ہوئی, اس کے نتیجے میں دنیا عزت کرنے لگی, ٹرمپ عزت کرنے لگا. فیلڈ مارشل کو بلایا کھانے پہ, ڈنر پہ بلایا, اور بڑا پاکستان کی تعریف ہے کہ اتنے جہاز گرائے, تو ہر طرف بلے بلے ہو گئی. پھر ایران امریکہ جنگ, اس میں جو کردار ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل کا زیادہ کردار ہے وزیر اعظم کی بنسبت. تو یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے کہ بھائی آپ کو ہم نے تو تھالی میں پلیٹ میں ساری چیزیں کر کے پیش کر کے دی ہیں, جو سفارتکاری آپ کا کام ہے وہ بھی ہم نے ہماری وجہ سے بہتر ہوئی ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پیغام بھی دے دیا گیا ہے. تو اب فوری طور پر تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حکومت کل جانے والی ہے, لیکن حکومت کے لیے سمجھیں کہ ایک نغارہ بجنا شروع ہو گیا ہے, خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ گھنٹی بجتے بجتے یہ بڑا گھنٹ بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, بڑا تبل بھی بن جائے گا. تبل ویسے جنگ کا ہوتا ہے, گھنٹی خطرے کی ہوتی ہے. گھنٹی بول سکتے ہیں, ہاں گھنٹی, فی الحال گھنٹی بجنا شروع ہوئی ہے. تو یہ اب کتنے دن حکومت سروائیو کرتی ہے, اس بحران سے کیسے نکلتی ہے, یا جو یہ شروع ہونے والا یا شروع ایکسپیکٹیشن. اچھا, وہ جو سہیل وڑائچ ہے اس نے کوئی آرٹیکل بھی لکھا ہے, اس نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی حکومت جا رہی ہے. اچھا, سہیل وڑائچ کے لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, کچھ دنوں بعد یہ کمپنی نہیں چلی. اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف کے لیے لکھا تھا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, کچھ چل رہی ہے, کچھ چل رہی ہے. اور اس کو اچھا, سہیل وڑائچ سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے انفارمیشن ہے, معلومات نہیں ہے, وہ کوئی مصدقہ کوئی ہے, میں اپنی انفارمیشن کے بنیاد پہ, انفارمیشن معلومات ہے, وہ اپنے تجزیے کے بنیاد پہ چیزیں, جو انفارمیشن نہیں ہے تجزیہ ہے میرا, میں اس تجزیے کے بنیاد پہ, غالباً اس نے جیو کے پروگرام میں بھی یہی الفاظ بولے کہ میں اپنے تجزیے کے بنیاد پہ. صحیح ہے, چلیں. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اگر حکومت چلی جائے تو شاکر سولنگی کی یہ معلومات یاد کیجئے کہ چلی جائے یا حکومت میں تبدیلی آئے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. پسند آئے تو لائک کیجئے. شکریہ.